मुजने नदी कर बढ़ते बहाव से पूरा एक ठो गांव ही नदी में समाई कर स्थिति हो जाए। घटना आके अलीपुरद्वार फालागड़ा प्रखंड का जटेश्वर 2 नंबर ग्राम पंचायत कर नवनगर कालीबाड़ी गांव कर मुजने नदी गांव से होते हुए बहल और स्थानीय सूत्रों से मिले जानकारी अनुसार पिछले 3-4 साल से गांव कर लगभग 60 से 70 बीघा जमीन धीरे धीरे नदी में परिवर्तित हो जाते। नदी कर पानी में लगातार हो रहल बढ़ोतरी के कारण इस साल का शुरुआत में ही नदी कर कटाव शुरू हो जाए। स्थानीय आदमी मन कहला कि काफी समय से हम बांध निर्माण कर मांग करे थे, लेकिन इतना बेर गुहार लगाई कर और शिकायत करे कर बाद में भी सिर्फ वादा ही मिलत है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होते। ग्रामीण मने आक्रोशित होकर कहता है कि अगर हमरे कर जमीन नदी में मिल जाए हले हमरे कहाँ जाब और कहाँ शरण लो। देखें हमारे बाड़ी नदीर पाड़े प्राय 1-150 বাড়ি এখানে। अच्छा, মানে সব নদীর সাইডে চলে আসছে। এই রাস্তাগুলো প্রায় ভেঙে কোনো কোনো জায়গায় ভেঙে গেল। গত বছর এখানে বাঁশের বাদ দেওয়া হলো, সে বাঁশের পালিংয়েও ভেঙে টেঙে নিয়ে যেতেছে। এখন আমাদের বিশেষ মানে পাথর বাঁধের দরকার, না হলে এখানকার যা বসতি লোক আছে এরা কেউ থাকতে পারবে না। এটা কি স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, এটা জানানো হয়েছে। কি বলেছে তারা? এটা এই যে আজ হয় কাল হয় আগামীতে হবে, এরকম হবে এরকমই আর কি। এটা তো 4-5 বছর থেকে এখানে তো এখানে মুরগি ফার্ম ছিল, ঘর বাড়ি ছিল, রাস্তা তো বন্ধ হয়ে গেছে, অনেকে যাতায়াত করতে পারতেছে না। यह बीच में जटेश्वर 2 नंबर ग्राम पंचायत प्रधान समरेश पाल को कहलें कि इकर सूचना सिंचाई विभाग के बहुत पहले ही दे देवल जाए। जांच करे कर बाद पता चलल कि हियाँ कर काम बरसात कर बाद में शुरू हो सकेल, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द बांध निर्माण करे कर व्यवस्था करे पड़ी। নবনগরের বাঁধের দাবিটা তো শুনে আসছি, বা আমরা যেখানে যেখানে পাঠানো ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে সে পাঠিয়ে দিয়েছি, ওরাও দেখে গেছে। ওরা তো বারবার বলছে কাজটা শুরু করবে। তো তারপরে আমি যোগাযোগ করার পরে যেটা বলছে যে হয়তো এই বর্ষার মধ্যে হয় কি হয় না, যতদূর সম্ভব বর্ষার পরে হয়তো কাজটা শুরু হবে, এইভাবে কথাগুলো বলছে আর কি। তো যদি যোগাযোগ করছে তাহলে তাড়াতাড়ি হয় অবশ্যই চেষ্টা করবো, যদি ভাঙ্গনটা রোধ করা যায় অবশ্যই চেষ্টা করবো।